Tangsalo United Triprasa Forum ni Khlaijakha mabai New Grace Hill English Medium School Legal and Health Awareness Camp Khlaijakha Manjaka Advocate Mongol de Burma UTF ni Asupang Shojul de Burma Social Activities Pulendra de Burma no khowai de kupun adong rak United Triprasa Forum ni Khlaijakha mabai Kendra Chora Chopojolani New Grace Hill English Medium School Legal and Health Awareness Camp Khlaijakha mani panda Khlaijakha Pulana panda manjaknai narwai roknori shakandoi lamjak shogoina harjakha aboni aglo jate kathar musingai thirumani panda chingsawirekha asani panda kok sanani thangai UTF ni asufang sojolte Burma asla tamani bagai thirjakha te tongkosum lokorok shakham nago thangai thini bagai bahai khlaiye bahai bomo hai Tangsalo kainani nang aborokna tiye dalbedar nangkongmani koklam shabai khanarokha UTF ni asufang sojolte Burma Chini UTF ni ingui tini kaisa legal tai health awareness camp sing oro songsalaicha obo Kendra Ishora Jompui Jola PS ni andaro New Grace Hill Community English Medium o school ni tamna compound bising na singa panda Khlaijakha o panda ni bising te chungoro first session no chini legal awareness sing panda Khlaijakha abo chini advocate chini ata mongol senior advocate Tripura High Court bini bising te khlaiye sing legal awareness chini general public ni bisingo nangi tongbani sing abono Khlaijakha second session singoro Khlaijakha chini blood donation chini free medical health checkup free medicine tai blood testing blood kodre test ni specialist in blood testing of focus khaika or jehetu school ba school in srairok maximum no borok ni blood groups haimania so borok ni blood group no sinani bagai blood group test ka korok sing Khlaijakha tini no samungo medical team o phaimanjak phaika blood donate ni samungo phaimanjak phaika Agartala IGM hospital ni je blood bank IGM blood bank borok singno chuba phaika doctor Omullo bo sini patient dok nai thaniwa bo chuba kha logyo te bo tongkha ni Thelakung hospital ni sini medical team with borok ni je medicine dok akurok abo haikana logi rekha singno Takarjola hospital ni medical team especially sini je mokol check khayoi jara mokol power komungja borokna power chosma renarok akunarok asamrok jenga ko Khlaijakha Khlaijakha tongko complete dongsugiakho tasinga record nai pheke waisa pray 28 jon moto sini kisa boyosko borok je borok ni mokol power komika borokna free chosma rok akorok bebakno rejak baikha borok ni mokol power rok akorok check khlai ape aba haikena singoro ni pori tongai chrai rok ni bisingo kisa educational materials jemon khata kolom pen pencil aba hairok bo sen borokno distribute Khlaijakha ora pandawo sini beneficiary hisabe phaimanjak phaikha mostly sini Kendra Ishora je village council obuni bisingni sini lukurok no maximum phaimanjak phaikha obno karibu gana gini ni sini lukurok
सेबसाबनो दिनै फायो अर ना फायबायखा आंनि लोगोनर लुखुरि दं kana सिनि ब्लाड डोनेट खालायनाय सिनि भलान्टियार आसुग्लायजा जोंब्रा 13 जन सिनि भलान्टियार जों ब्लाड डोनेट खायखा आंनि जेबो दिनै ब्लाड डोनेट खायखा आबो हायखनो नायथ'थ'खो जों सिनि पान्डा चलिलाय दं ताइस्राबसा दंखा सिनि पान्डानो जों पाइलाय chúng tôi có bóng blood donation và thi gì là vậy thế吧sắc khám nó có lên thì số mình nằm ăn rồi cái mai nhập tiếng không ăn cái này abu actually abu no kisa srai ke sanani nala nango tang hinde general public rok ka bisingo kaisa misconception abu mane pura procession buchi sogene bagai no obai mane tamne bul buchi mane actually phailayo blood bank ko blood tongai blood bank ni borok rok buino blood rokhria abo kuno din সম্ভব না abo totally মানে abo impossible borok rokhri mania ingman kaisane karon borok ne aro stock of gre আর যে এক দুইটা দং মানে abo borok ni protocol no mani oi most urgent আর বিবিআইপি রকনি বাগে এক দুইটা যেটা খাতি তনে abo কোনো protocol ni bisingo kalayo abo no poro khati ma tone so abo no khati mani pore general public ni bagai je available tongna nangani स्टॉक तो ना मैं अब करे हिंगे बरो गर रही मान्या बरो को ताव नों साका आं थांगा आनो रही ननो रखरे बखाती तो नले बताम खाइने अब न कारण काइसे जराने परे त आपलाट आहायनो से नष्ट नङै पाइना खिबि से मारा ना इनका आहायनो खिबि रे मासा खरंसा बरकनि जीवन थांते अब जे कुनो बरक मुसुंगो आरो कुनो माने चिनि बरक बुनि बरक नि खलायलाय जानाय आरो किछु करे आरता के संगे चिनि এই যে जों हलायो ब्लाड डोनेशन केम्प तो गोबां मांगो माने बरक गोबां मारो लायो फेबा तलाङै थांगाके सारिगोनो नुकजागो आ ब्लाड बैंक नि फैथिनोसो ब्लाड मास मायाक जा बैंक थांबाय तिनि जे संगर ब्लाड डोनेट खायका अबो तामने निनि पेशेंट नि बसागस रिनेनि सिगां माने केबनो इशु खायनानि सिगां बिनि जे स्टैंडर्ड जे टेस्टिंग जे प्रोसेस आबो कायसा लम्बा कायसा प्रोसेस दंगो इनका अमो खूब दाक्ति हिंपनो खना सारि बा नेक्स्ट डे नि से सिगां पेशेंट नो इशु खायनानि बागै रेडी सो अंगला बनो पदरे पद टेस्टिंग मा खलायो गोबांमा पदरे पद जे स्टैंडर्ड लिस्ट दंगो जे अ रुटनि बागै आबो बेबांनो टेस्ट खायो आक माने बरे बेबांनो सेप उंसोका इतालमो रनानि उपयुक्त अंखा अ बिथि सरि अ ब्लाड आप्रोसा आबो इशु खायजा आबो कायसा ताकिसा माने तामो जों कायसा बेमारनि बुं आं बगै दंखा आ बेमार तामो सिनि बसागनि जे थै अटोमेटिक राननानै थाङो कायसा पिरियडनि परे गोबां पेशेंट जों साइबनाबो हा जे मासो वाइस जेसकेबो बुनो ब्लाड मारो बिनाबो एमन कुनु रुप बिसनाबो क्लाइ दं याबनो थै रानै थाङो होनै हलायोसो आबा हाय पेशेंट तिरपाराव दिनैनि दिनाव गोबां मा दङ आबा हाय पेशेंट रकनि लिस्ट इच एंड एवरी ब्लाड डोनेशन रेजिस्टर जारा खायजाक आबा हाय पेशेंट रक बरकनि कायसा रेजिस्टर मेंटेन मा खायो सपोज अर दिनै 13टा बरक ब्लाड तलाङै थांका बरकनि आरो आइजिएन ब्लाड बैंक को जदि आबाहाय पेशेंट रक रेजिस्टर खायजाक दङ खनानि बिसिङनो आ सत पेशेंट बिसिङनो 10 जन पेशेंट खनानि बिसिङनो मारो नाय डेड बरकनि खलाय दंखा होनो हिंगांके जनरल पब्लिक नो इशु खायाव आ पेशेंट रकनो से फुन खाय तुबुइसे बर अ ब्लाड रकनो मारो जों जे हलायो 20 टा अरन तलां थाका बियां थाका खेल खायनाय खांगे अ 20 टानि बिसिङ अर देखले आबाहाय पेशेंट रकनो से बर इशु खाय मारो रिंगै तुबुइसे रै मारो करो आबाहाय रक गोबां मा बेपार सेबार दङ सो आबरनो जों बुजिलाय खांगे ओ जे जों सालाय मारो जे बियां कमाय था बरक नाङै थांफोरखौ मानिया आगुया जे हनै अभियोग जे फायलाय मारो आबरक माने अनेकांसे कमै थांगानो हाय मा दङ दा इनका मो मिसकनसेप्शन अनेक समय दङ गोबां बरक तो ब्लाड डोनेट खायनो मुसुंगो खायबो मानो हेबन खाया होद आगर खायमेन परे बुको ब्लाड बैंक थांगा मानिया मानसि आबहार गोबां अभियोग खायलायो एक्चुअली आबो ठीक गया आबोनो ताम रिजन दं गोबां रिजन बिसोर आं गयते रिजन साइ खोनारेखा ओंखाय अबहाय ओंखाय जेहेतु आं कक साननि सुजग मानखाबा अ सिकुन साननि बिसिंते आं सिनि तिप्रासा लुकरकना आं किसा अपिल खायनानि मुसुंगो सिनि अमहाय ब्लाड डोनेशन जे कैम्प रक बा अर्गानाइज खालायलाय मारो सिनि तिप्रासा रकनि बिसिंगो तिप्रासा एरियायाव बेलायखनो कम जों ब्लाड बैंक थांके ब्लाड माया नसिबे कमप्लेन तो खलायलायो किन्तु जों सारा बছর কোনো নিউজ কোন পত্রিকাफोरनो जों फिलायनाय दे आइबोसो देबबरमा एरियायाव बा तिप्रासा एरियायाव जों महाय ब्लाड डोनेशन कैम्प रक अर्गानाइज खायलाय माने नरक मीडिया पार्सन नरक आइबोसो कवर मा खाय
norok nijeno cheri nai di mane buini do phane borok rok jesek blood donation khayo norok news cover ma khayo chini Triprasa rok abasek donation program organize khlaya norok nijibo bosoro ekta duita se norok cover ma khlaina so ang appeal khlainai joto club NGOs tongnai rok no phaidi जों जरा जरा wa jepro sepmano omhai blood donation camp जों organize khlailaiwana tangeni Agartala ni ei je IGN GB High Hospital logo blood nangai dong blood mayangai jok tuni bisi suffer khlainai birmano khlailenai kintu sini Triprasa rokno je ei hasal gonda sora Kanchanpurni refer khlaijagai serious patient Agartala tubui phayo yakgana oborni takuk bukuk bukroi blood nangokni sajaka biango thanai sabunro mannai mathal sital maya blood bank thango krihni sairo horjago kobor salayo aba hai rokni yakni sini Triprasa rang takisa seng phyogi manlaya na khaklayo jodi seng aba hai blood donation camp ro takisa frequently takisa kabangte seng jodi organize khlailai আসলে বানাও কক সানানি থাঙ্গে ইউটিউব নি খরকসা আদং সাবি খানা রখা রাং পয়সা বেবাক বরক নো যোগাযোগ খাইয়ে মানো ফিয়াবা সাকনি থৈরুই যোগাযোগ খাইমানি আবো বেলাইনো কদর দে নাংকক মানি কক খনি সাবি খানা রখা আবনি আগলা আসলো সাকমা সিঙ্গে থিরনাই রক নো খাকা হামিয়া ফারকা ইউটিউব নি আদং রক sini media channel lok no sini Khorang channel no जों दिनै oro United Triprasa Forum by organize khaijak legal and health awareness program o sono coverage ro phaimani bagai जों दिनै oro jagao blood donation khaikha sini oro tabo paijak tongo 10 jon moto donation khaijak tongo nangkhe blood donation khaimani oboto kaisa kaham no tamo hunmala nini 3 mas ni pore ekhano thui slai jagai thango obono baksa khakau je thui ro khangkhe Khorang mihimpu ba jekono moto yengpu hnai boi mane obo ro purano obo tatal kintu thui ro mane ekdom kaham tam hamala जों rang bai subai mano kintu kebu borok khano thui bai suba manai khub no kom hingke sini je o jaga tongnai rokno je blood donation khainai rokno belaike hambai maro tam hamala borok rang bai subai me apno thui bai suba ongkha obo tai bu kaham kuk tam hamala kebu borok thui bai subai maya ga je thui bai suba nai rok na ang belai khe tine hambai ro taibo United Triprasa Forum na o jaga o kem modike khaimani bangai belai khe hambai maro tabuk su jaratei ang obono chance rutugui tongo rnani bagai tabuk su jaratei ang obono ani first time ang rmani কিন্তু তাবুক তাইবা আং এনকারেজ মাখা আমতে খেমন তাবুক রেই থাংনা হিনে আং ওয়ান সুগৈ দং আসলো লিগ্যাল এন্ড হেলথ অ্যাওয়ারনেস স্কিম নি পখাগদে আমসিনি লোকরকন তারবিদাল সাকনাই মুনি কাহাম শেপ সাবরবুর জাখা আবনো কারিবো আসলো আমসিনি লোকরক মকননাই জাকনাই রকন মাগানাং চশমা রবুর জাখা আমসিনি লোকরক আবাহাই শেপ কাহাম মারে লোকরকনি খাওয়ার জাখা খাতম মুতি দং থকমু আবনো কারিবো আসলো নিউ গ্রেস হিল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ইনস্ট্রানাই রকন কলম খাতা রবুর জাখা abahai kaham samong batanya ko naharmani nonnoge amsini lokorok khaka hamya parka yutni adong rokno ke choncho marok maganaro ayo ke choncho marok mangkha kang খুচিনজাক তা কিসা মানখা সাবো খবর কেন ওরা তোমাকে শাক নাই সাহব মিয়া সাও মিয়া সারিগো গাড়ি বাই থাঙ্গি সাই মাইকিং খাই হাইদা ব শাক খাম নক নে বড় বড় নাই ফেকা কোন এনজিও রকে না সরকারি বড় অর নে এনজিও রক বিয়াং নি টিম রক লাগে না ব মানে জন ni man সাইমে ko জায়গা নে ফেকা বড় 보자간 잠 파가 뭐 사면 너 사이크나 너 먹을 뭐 배설 뭐 수갈 뭐 나자고 수갈 게 거리 hin자고 이게 배설 거 동거 hin자고 너니 감이야 머강 응 তারপর থাক না যেমন যাকে কাম কলাই 뭐다 머강 নতুন 머강 কলাই 엄마 Ashali bandawa narwai okra ngman jakha advocate mongol de burma UDF ni achuk phang sosol de burma
social activities Pulendra Dev Burma Kondiram Dev Burma Rabindra Dev Burma no khoboi ekon hadong rok Raja Khoragulini sumi shalsangni koktum Chini Khorang